Нигоҳ кунед, победить свой разум. Ана мин гапа доимо худотон такрор кунед. Бродаро, солои 96 ман ҳамин кора кардам. Солои 96 ман пулам набуд. Ҷо набуд. Ҳеҷ ки намешунохтам. Ман омадам хуҷан азоб буд. Душанбе рафтам студент шудам, партофтам. Инҷо омадам студент шудам, партофтам. Маҷбур шудам, партофта рафтам Россия. Ана мин кора ман кардаги. Доимо ман ҳамин кора карда мегардам. Победите свой разум. Чибаки анами майни саратон медунед чи хел вай нақс мебинад ки шумо як тарсунда нигаҳ дорад ки ягон кора накунед шумо. Делайте то, что боитесь. Просто, знаете, не идите на поводу свой страх. Делайте то, что боитесь. Диққат кунед. Чизе ки қин метобад назаратон ба ҳала як кунед. Чибаки он чизе ки осон буд дигарон уже давно кардан. Ки фаҳмед? Чизе ки осон буд дигарон давно кардаги. Чизе ки назаратон ба қин метобад мушкил медад. Ҳала як кун. Чибаки як назари ту ба мушкил наметобад. Значит назари дигаро ба мушкил метобад. Ту кун, ту бурд мекунӣ. Вот. На что опираться или с чего начать бизнес? Дута чиз аст. А ҳама чизи хуб, на что надо опираться, чтобы начать бизнес, ин чи? Потребность. Уйла карда буред, аввал потребности омӯхта аҳавай сар кунед. Потребности бозори дунёи, потребности халқи хутомо, аҳавай сар. Чибаки, за что люди готовы платить деньги? Доимо худатума пурсед. Нигоҳ кунед ки ҳамин додару хоҳару хешу табор чиза харида истода. Бинед ки аво чиба муҳтоҷӣ дораду, ҳамон бизнеса сохтана сар кунед. Худатон пулатон намераса, 3 кас 4 кас шуо як ҷоя кунед. Халқи мо ҳаминаш ки як ҷоя кор кардан ёд гирифтанаш дар кор. Маркетинг, потребность. Маркетинг основа бизнеси шумо. А ҳамин сар кардан дар кор. Ёд гиред. 10 та китоб хонед маркетинг ба ёд мегиред ҳамаша. А намин чиза нависта гиретон. Ин основа успеха. Идея, план, команда, система. Ман пагоҳ дарс медиҳам. Имрӯз ин бегаи ҳозир бизнес ужин будай. Бизнес ужин ба соатам 7 шуда сет хоба карам. Ёки соати ман ки? Соатотон чанд? 6. Ини ман ҳозирам вақти Қазоқистон қати будам. Ана соати 7 ба бизнес ужин меша. Ман ин ба ресторани Садбарг ба. Даромадаш пулаки 150 сомони, ко вай пули ҳамон хурду хӯрокотон мешад. Дена хурду хӯрокотон. Ман пул намегирам ин чиба. Ана кон. Чиба бизнес ужин мегузаронам ман. Чиба ки 1 соата консультатсия ман ба одамо $500 метиҳад. Баъзе одамо 1 савол дорад ё 2 савол дорад. Барое ки умрама ман эконом кунам, умри худама, пули шумо эконом кунам, бизнес ужин ташкил мекунем. Мана мисол, ин одам 1 савол метиҳад, ҳамин 1 савол ба ман ҷавоб диҳам, 50 кас ҷавоб гирифт. А дарони ҳамин 100 кас 30 кас саволош пахожа дия, кредит гирам ё нагирам. Бизнеса чӣ сар кунам? Продажа чӣ хел монам? Чӣ хел кадра ёбам? И так далее, и так далее, и так далее. Саволо монанд ку? Зато чида ҳамин кора карда арзонтатар халқи мо ба ёрдам мекунем ки тезтар бисёр чизо омӯзад. Барои ҳамин қадар бизнес ужин хеле выгодня. Не ки бизнес ужин барои бизнесменои бачаҳо. Барои ҳама не. Барои ҳама одаме ки бизнес ба проблема шад. Ё ки мехоҳад ки ягон роҳи ҳаллаша ёбад бизнеса. Ё ки бачаҳое ки мехоҳад бизнес кушояд. Барои ҳамоно аст ин чи. Ана пагоҳ соати 9 пагоҳе дарса сар мекунам, как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев. Ҳамин тренинг ба шумо бисёротон ёшед, ҳамин тренинг барои ҳама аст. Массави народ. То есть халқи омма ба ҳамин тренинг беҳад зарур. Шумо ёд мегиред чӣ хел капитал сохтана, ёд мегиред чӣ хел система сохтана. Именно система управления пул дар дарони оилатон. Ҳамин сар мешад зиндагӣ. Ҳамин сар меша пулдорӣ. Чӣ хел қарз буромадан, агар қарздор боше. Ҳамин чиза тренинг рӯзона ба ман дарс медиҳам. Мана ин тренинг диде. Анакун кадомоитон ки мехоҳед ки реальный бизнес кунед Тоҷикистон баё. Бизнес дошта бошед. Мана ин ба биёед. Яки ин барои ҳама не бачаҳо. Барои ҳамон одамое ки дар ҳақиқат ё бизнес дорад, ё ки шароити бизнес кушодан дорад ҳозир. Одаме ки наздики 1 сол 2 сол ба бизнес кардани нест, мана ин ба биёедон. Ҳам шумо ба арзонтар, ҳам удобнитар. Ин беҳад зарур. Ҳамин тренинг ҳоз мана инҷи дарсе ки мегум ку,
من نرخ همین $1000 بام کمای من همین دیگه دولت ها باشد من $3000 $5000 کم بام دانم نمیکشم چون که من میدونم که ایده های من کارهای من میلیون استوید بیزنستون باشد رویتون بیزنستون نباشد یا نزدیکی 2 سال 3 سال با بیزنس کردن نباشد شما با یاردم نمیکنن پول را خود نکنید بچه نریتون پوسکای همون بچه روید که همین یا که کمک کپیتال دارد میخواد که بیزنس کشد یا که ریال بیزنس دارد میخواد که اول دیگر او را بیارد من هم خیلی بچه ها بیارد من بسیار فرمولای با قوت میتیم بچه ها بیزنس مدلای سوپر بیزنس مدل گام میزنم درجه اولش قطعه کدوماتو همین کتاب خوندگی راه های ثروتمند شدن در تاجیکستان ای بچه های شما باید که هر یک تاجیک کتاب خونه این کتاب باید که هر یک تاجیک خونه 10 بار خونید این کتاب این کتاب شما گشته و برگشته خونید از سر نف خونید تو همون مدتی که اقلا 20% همین ایده های این کتاب ماینی سرتون مجور نشود وقتی که 20% اقلا ایده این کتاب ماینی سرتون مجور شد انشاءالله شما با این رزولتت خیلی کلوم میتید گشته بیام جای من بیام من کم ترگه در برای بیزنس گپ زنم انا کن نه جای من بیام اکونومیکی ما حاضر اکونومیک تاجیکستان پیش قدم یا که نیاچه 83% کمبغلی بود از تاجیکستان و 2000 سال حاضر باشد 2019 2018 2019 با 29 و 17 فرمودگی این رزولتات بچه ها این ریال رزولتات نه که اگر اون توش با نگاه کنید نسبت 2000 سال رزولتات نه اون توش با نگاه کنید از یک قسم مردم ما کمبغل با 3 میلیون مردم ما کمبغل با زندگی دارد هوای بیچاره یکم پسنداز نداره خدا نکنه این کرونا ویروس دارد باور کنید این مشکل خدا نکنه زوره که پروردگار همین دولت ما خلق ما ایمن نگه داره پروردگار که همین روز مشکل گوش کنید این 3 میلیون خیلی کلون است بچه ها از 3 کس یک کس این خیلی کلونه اگر که ما همه ما یک جا شده اینا فکر نکنیم پگه فرزند شما میشد خواهرتون میشد یا جیانتون میشد همه عذاب شما میکشید همه هوا گرم شود شما هم گرم میشید یا که شما عدل نه هوا بارون بارد شما هم میبارد درست می اکونومیک همه خیلی چیز که همه با تاثیرش میرسد